जुलाई बारी आमचायो जुदा जुदा हामकाय रजाक सामंग बुतांगो मानजाखिख्या हास्तिनि मन्त्री अकरा बिप्लव कुमार देव छान्दिरि बाजार बखाक्सतिनि जुलाई बारी देवदारे आमचायो प्राइमरी हेल्थ सेंटर चेंगसाउ रेख्या हास्तिनि मन्त्री अकरा बिप्लव कुमार देव प्राइमरी हेल्थ सेंटर चेंगसाउ रमनि यागुलो क्वाइफां एडिसि ब्लेसनि नात कामियो थांगो सगैख्या आरो तंगमा तै खर बेराय नेख्या तै पाइथागो मानजाखिख्या जुलाई बारी कुचुग्रेम चैनि रिंगनगो उंमा कुथुम पान्दावो दिनै अ सामंग बुतां रोगो मन्त्री अकरा कारि मानजाखा 36 नम्बर छान्दिरि बाजार विधानसभानि एमएलए प्रमोद रियांग साब्रम विधानसभानि एमएलए अरुण चंद्र भूमिनि खबै कुबुन्द दिनै अ लुकुथम पान्दाव कगनार थानि मन्त्री अकरा जुलाई बारी आमचायो जुदा जुदा हामकाय रजाक सामुरगनो लुकुरन थानिबो खुरसाका मन्त्री अकरा फाइमा बाय जुलाई बारी कुचुग्रेम चिनि रिं नक नखलाबो बर कुथुमा जायखि नुजाखा त्रिपुरार মানুষের কথা বলে त्रिपुरार মাটির কথা বলে বন্ধুরা আমি জুলাই বাড়িতে এসেছি জুলাই বাড়িতে যখন মুখ্যমন্ত্রী আসে স্বাভাবিকভাবে মানুষের মনে প্রশ্ন আসে জন্য মুখ্যমন্ত্রী কি দিয়েছে কি দেবে কি করবে আমাদের ভবিষ্যৎ কি হবে বন্ধুরা আমি জানি না আপনাদের কাছে হিসাব আছে কিনা এই সরকার আসার পর বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি স্কিম এবং উন্নয়নমূলক যে প্রকল্প তার মধ্যে দিয়ে 32 মাস যে হয়েছে তাতে 394 কোটি টাকার প্রকল্প জুলাই বাড়িতে এসে মানে 400 কোটি টাকা আমি বলে চলে যাব না হিসাব দিয়ে যাব আগে কি হবে সেটাও বলে যাব কারণ কি মোদি হিসাব করতে জানে বিপ্লব দেব হিসাব রাখতে জানে আর জুলাই বারের মানুষও শিক্ষিত সমাজ শিক্ষিত কিষান আপনারাও হিসাব করতে জানেন হিসাব রাখতে জানেন আমি বলি না সবকিছু হয়ে গেছে আমি এটা বলি যে নরেন্দ্র ভাই মোদি আছে তো ত্রিপুরার সবকিছু হয়ে যাবে এটা আমার বিশ্বাস নরেন্দ্র ভাই মোদি আছে তো ত্রিপুরার সবকিছু হবে প্রত্যেকটি মা জানে প্রত্যেকটি বোন জানে প্রত্যেকটি শিশু জানে মোদি আছে মানে যেটা বিপ্লব দেব বলছে সেটা হবেই ত্রিপুরাকে হীরা বানানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন 2 বছরের মধ্যে উনি হীরা দিয়েছেন হীরা প্লাস দিয়েছেন প্লাস কোনটা দক্ষিণেবাসী জানি চিটাগাং বন্দরগাহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইলেকশন আগে বলেননি যে আপনাদেরকে চিটাগাং বন্দরগাহ দেব আপনাদেরকে এসিজেড দেব আপনাদেরকে লজিস্টিক হাব দেব আপনাদেরকে আইসিপি দেব আপনাদেরকে রেলওয়ে অ্যাওয়ার্ড দেব এগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলেননি কিন্তু দক্ষিণের বাসীর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটা করে দিয়েছেন বন্ধুরা 141 কোটি টাকা রোডের টেন্ডারের জন্য রোড নির্মাণের জন্য 141 কোটি টাকা কেন্দ্র সরকার বরাদ্দ করেছে আর এই ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন এবং টেন্ডারের টাকা যদি একত্রিত করি তো 202 কোটি টাকার রোড জুলাই বাড়ি টু বিরুনিয়ার আগামী 1.5 থেকে 2 বছরের মধ্যে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে যাবে বন্ধু এই জুলাই বাড়িতে 3060টি পরিবারের কাছে মুফত 1 পয়সা নেয়নি সরকার পুরনো সরকার প্রত্যেকটি জলের কানেকশনের জন্য কেউর বাড়িতে যদি জলের কানেকশন হবে তো তার জন্য পয়সা নিত আর এই সরকার মোদি সরকার তার জন্য জুলাই বাড়ির মানুষের কাছ থেকে পয়সা নেয়নি 3060টি কানেকশন দিয়েছে এই পর্যন্ত তাতে সরকারের কত টাকা খরচ হয়েছে 1,36,00,000 টাকা সরকারের খরচা হয়েছে আপনার বাড়িতে জলের লাইন পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনার কাছ থেকে 1 পয়সা নেয়নি বিনা পয়সাতে ফ্রিতে জলের কানেকশন 3060টি লাইন পৌঁছে দিয়েছে জুলাই বাড়ির মধ্যে বন্ধুরা কাউকে গিয়ে বিপ্লব দেবকে বলতে হয়নি পিডব্লিউডিতে রোড বাবদ এবং কালভার্ট বাবদ এখানে টোটাল 228 কোটি টাকা এই 202 কোটি টাকা নিয়ে
আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেই কনস্ট্রাকশন অফ মেজর রোড আন্ডার RIDF সেখানে 15 কোটি টাকা, তারপর কনস্ট্রাকশন অফ রোড আন্ডার PMHSY প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা তাতে 7 কোটি টাকা। এই সবগুলো যদি একত্রিত করি এই 202 কোটি টাকা সঙ্গে নিয়ে তো 228 কোটি টাকা PWD দপ্তর থেকে এখানে খরচা করা হয়েছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে অটল জলধারা মিশন, আরে 25 বছরের টানা সরকার, তার আগেও 10 বছরের সরকার, 35 বছরের সরকার, 20 বছরের টানা মুখ্যমন্ত্রী, তো জল দিতে জল কেন যায়নি ত্রিপুরার প্রত্যেকটি বাড়িতে? ত্রিপুরা রাজ্যে যখন নতুন সরকার এসছে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে জলের কানেকশন মাত্র 3% ছিল। এই সরকার আসার পর সেটা 22%-এ পৌঁছে দিয়েছে। মাত্র 32 মাসে 22%, আর 25 বছরের টানা সরকার, 20 বছরের ক্রমাগত মুখ্যমন্ত্রী, মাত্র 3% মানুষের ঘরে জল পৌঁছতে পেরেছিল বন্ধুরা। আজকে 32 মাসে 394 কোটি টাকার কাজ এখানে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে পার্সোনাল বেনিফিটও আছে আর সার্বজনীন কাজও আছে। যদি সার্বজনীন কাজের মধ্যে তুলে ধরি তো সবচেয়ে বড় কাজ কোনটা? জুলাইবাড়ি টু বিলুনিয়া ন্যাশনাল হাইওয়ে NHIDCL এর মাধ্যমে রোড তৈরি করা। শঙ্কর বাবু রোডের কথা বলছিলেন। শঙ্কর বাবু, জুলাইবাড়ি টু বিলুনিয়া রোড টোটাল লাগত 202 কোটি টাকা কেন্দ্র সরকার বরাদ্দ করেছে, টেন্ডার হয়ে গেছে, কাজ শুরু হয়ে যাবে। তার মধ্যে 61 কোটি টাকা এই জুলাইবাড়ি আর বিলিরিয়া অঞ্চলের মানুষ পেয়েছে। কেন? জমিন অধিগ্রহণ করার কারণে 61 কোটি টাকা সিধা জুলাইবাড়ি এবং বিলুনিয়ার সাধারণ মানুষের অ্যাকাউন্টে গেছে 61 কোটি টাকা। বরং নিশাগো বেমার বাই চবা খাই মানাই ফান সামনে নাহার মুঙ্গ তুই ত্রিপুরা ট্রাস্ট অপারেটর্স এসোসিয়েশন মদর অস্ট্রেলিয়ানি সাক থার মুম্বাই হাসতে হাবাং শাক হামতাই নুকুং হামক্রাই বেদিংনি লুয়াজি মুম্বাই আর্সেনিক অ্যালবাম 30 হুমুই পেথি বিথি বাগজাখা বিথি বাংমা পান্দাও মাগানা বিথি বাগজাখা সামু তানাই রংন অবাহাই ফাইনাই মার্চ তাল জোড়া তংনাই সামু তাঙ্গাই জানাই রংনি সাগো বেমার বাই চবা খাই মানাই ফান স্নামুংনি বাগৈ অবতি সামুগো ইয়াপ্রে শেখা হানে শাখা আর্সেনিক অ্যালবাম ডিস্ট্রিবিউশন কমিটিনি চেয়ারম্যান ডক্টর সূর্য সেন কে ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আমাদের রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে আর্সেনিক অ্যালবাম 30 ডিস্ট্রিবিউশন কমিটির ব্যবস্থাপনায় মানব শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আর্সেনিক অ্যালবাম জনসাধারণ এবং অত্র এলাকার শ্রমিক ভাই বোনদের মধ্যে বিতরণ করছি। এই কর্মসূচি 1 মাস পর আগামী মার্চ মাসের 6 তারিখ আমরা আবার এখানে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। আমরা প্রত্যেক শ্রমিক ভাই বোনদের এই অনুষ্ঠানে এই ওষুধ গ্রহণ করে মানব শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাদের পরিবার এবং পরিজনদের রক্ষা করতে আমরা আবেদন জানাচ্ছি। আজকের এই স্বাস্থ্য শিবিরের যে ব্যবস্থাপক ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন, তাদেরকে আমি আমার কমিটির পক্ষ থেকে তথা আর্সেনিক অ্যালবাম 30 ডিস্ট্রিবিউশন কমিটির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কতদিন চলবে এটা? আজকেই এটা একদিনের প্রোগ্রাম। এই ওষুধটা দেওয়া হয় যে পরপর 3 দিন খাবার জন্য দেওয়া হয়, সকালে খালি পেটে। 1 মাস পর এটা আবার রিপিট করা হয়। এটা করোনা ভাইরাস ইনফেকশনের সময় থেকেই এই ওষুধটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এই ওষুধ মানব শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে শুধু করোনা নয়, এই ধরনের যে কোনো ধরনের ভাইরাল ইনফেকশনকে প্রতিহত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। আপনার পরিচয় দেবেন? আমার নাম ডক্টর সূর্য সেন, আর্সেনিক অ্যালবাম ডিস্ট্রিবিউশন কমিটির চেয়ারম্যান। আজকে অনুষ্ঠানে কে আছেন? অনুষ্ঠানে আজকে উপস্থিত আছেন ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী অরুণ চন্দ্র সেন মহাশয়, সহসভাপতি শ্রী লাকি ঘোষ মহাশয়, আমার এই অন্যান্য কর্মবৃন্দ আছেন। আর আজকে উপস্থিত আছেন এখানে আমাদের দেখছেন আমাদের কর্মীবৃন্দ, ফার্মাসিস্ট শ্রী দেবাঞ্জন বণিক মহাশয়, ফার্মাসিস্ট শ্রীমতী অঞ্জনা দেব মহোদয়া,
এখানে আমাদের আরেকজন ফার্মাসিস্ট আছেন শ্রী তুইফাং দেববর্মা মহাশয়। ধন্যবাদ। O shalobono karibo manjaka Tripura Trust Operators Association e kasko Oron Chandra Sen khobei kubundo. Mutai Chalangka Pradesh Congress ni kusam MLA Narayan Chandra Das Shangrong Sal Horo ayang masingo thangi paikha Thimanan Jorawa binu umor kakha dok chi sini Pha sal phungo kusam MLA Narayan Chandra Das no pula secretariat langjakha aro paiman yagulo paithang Narayan mung raikha Pradesh Congress habanogo aro khumutai bodol banar lai boram dulakha Congress bodol ni adong rok manjaka Pradesh Congress ni kasko Piyush Kanti Bishwas kusam Pradesh kasko Birjay Sinha khobei kubundo Pradesh Congress habanok ni ulo mangkathi sunamura hangkor Congress bobon langjakha Bonor Sora Bidhan Sabha Center ni MLA tongmani কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা প্রাক্তন এমএলএ নারায়ণ চন্দ্র দাস কালকে প্রয়াত হয়েছেন আইএলএস হসপিটালে। ওনাকে আমরা এখানে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি কংগ্রেসের সমস্ত কর্মী নেতৃবৃন্দ মিলিত হয়ে। এখান থেকে ওনার দেহ নিয়ে যাওয়া হবে প্রতাপগড়ে ওনার বাড়ি, তারপরে প্রতাপগড় কংগ্রেস ভবন, তারপরে এখান থেকে সোনামুড়া ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস অফিসে নেওয়া হবে। সেখানে সমস্ত সোনামুড়ার সমস্ত জনসাধারণকে আমরা আহ্বান জানিয়েছি মাইকের মাধ্যমে নারায়ণ দাসের প্রতি যারা শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতেছে ওনারা সমস্ত এখানে একটা আমাদের অনুষ্ঠান হচ্ছে ওইখানে। তারপরে এখানে সোনামুড়া বটতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য করা হবে। ওনার মৃত্যু কংগ্রেস দলের পক্ষে একটা অপরিসীম ক্ষতি। প্রচণ্ড লড়াকু নেতা ছিলেন। একসময় সিপিএমের অপশাসনের বিরুদ্ধে কয়েকজন প্রথম সারির যোদ্ধাদের মধ্যে নারায়ণ দাস ছিলেন অন্যতম। বহু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের জন্য কাজ করে কংগ্রেস দলকে সবসময় শক্তিশালী করেছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রতি একাত্ম ছিলেন, সংগঠনকে শক্তিশালী করেছেন। আজকে তার মৃত্যুতে আমরা কংগ্রেস কর্মীরা নেতারা খুবই মর্মাহত। এই ক্ষতি আমাদের পক্ষে অপূরণীয়। উনি বিভিন্ন, যদিও উনি তফসিলি সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন, কিন্তু সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্যই মানুষের সাথে লড়াই করেছেন, সারা জীবন লড়াই করেছেন। শেষের দিকে উনি বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে হার্টের প্রবলেম হয়েছিল, কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত উনি কংগ্রেসের হয়ে কাজ করে গেছেন। ওনার ছেলে আজকে আমাদের রাজ্যের এনএসএ সভাপতি রাকেশ দাস, একনিষ্ঠ সৈনিক। আমরা আজকের দিনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব ওনার পরিবারের সবাইকে যাতে আজকের এই যে একটা আঘাত ওনার মৃত্যুতে সেটাকে যাতে ওভারকাম করতে পারে, সামনের দিনে এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্য আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি। Jerong instructs khane bangi banaja boro thangnai sabne thane thangnai sabno sike kaham bidi man eba jora kre haban na go thangla chuklai palai thane bagai borok ni bagai brina kaham koktuma de kaham sheptongo nini ane sapa no ari gono nogo tokto dei haban nogo tokto dei eba je propana structure jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lama dei abo kaisa haba bai goshibina jo insurance company Oronjoto malku eba car motorcycle shafduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok tapidotoro krungdi oni kumawo A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokduk number 8575103002/82580375592.
ইমেল নম্বর debormanayantara@gmail.com Jereng nangkuman insurance tabu kerja yarok tongko berok takti kelai oni ke mau kerni mano tamne hanba bufro tamro paturi thang ke bo shirikya hani bai jara tong chani pathani shak dokte malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi Remjiko poro tongnai umur soksogya rungsongnai jo khokjongmani ulo buri thanago mamla khlaikya mamla khlaimani salchuko kawi thangbibo umur soksogya burinyo rutogi maya khun wambu phaso patika college shahar yas khawar amchayo buri thana po police mamla rojagbo buri thana police tabo rutogi maya khun khokjonai burinyo tei romya khongnanyo college shahar buri thana pudi thangmaya angai umur soksogya burini wambu phaso college shahar dorbonogo thangnai hinai saka khranai bsajak bahake khokjaka tei sabo krungjak tong bsajak khokjak thani buang bhasoni khuktinya আমার গ্রামের বাড়িতে কি শহরের বাড়িতে আনি দিছি আমার মেয়েরে প্রাইভেটে যাওয়ার 2টার পরে 3টার দিকে তাই গেছে প্রাইভেটে যাওয়ার পর থেকে সন্ধ্যার সময় মেয়েটা ঘুরতেছে না বাড়িতে যার জন্য পরে আমার ভাতিজা গেছে গিয়া তারে পাইছে না প্রাইভেট টিউটারের বাড়িতে না পাতে আমারে ফোন করছে কইছে যে কাকু তাই তো নাই বলে কই তাই দেখ বাসাতে নয় গেছে বাসাতে আইছে বাসাতেও নাই আমার ফোন করে কইছে তাই বাসাতেও নাই আমি বড়বাজার থেকে আইছি আওয়ার পরে অনেক দিন পূজাপুজি করছি রাত্র 10টা পর্যন্ত পূজাপুজি করছি পূজাপুজি করার পরে মহিলা থানাতে আইয়া অভিযোগ জানাইছি লিখিত অভিযোগ মেয়ে যে ওইরকম আর মেয়েটা পাইতাছি না 10:30টার সময় রাহুল নমো ফোন করে কইছে একটা মোবাইল দিয়া ফোন করছে ফোন করিয়া কইছে যে তোমরা পূজাপুজি করিও না এই নাম্বারটা আমরা রাহুল নমোর বাড়িতে কেনেছি আর কি তার মায়ে দিছে এই নাম্বারটা যে হেয়ার নাম্বার না তো আমরা জানি না রাহুল নমোকে আমরা চিনিও না নাম্বারটা নেওয়ার পরে যে ফোন আইছে হে কইছে খুঁজিও না পুলিশ কেস করিও না তারপর দুটো বলে রাখে দিছে তার মানে তো রাহুল নমোর লগে মেয়েটা গেছে যেভাবে ও খেয়ে নিছে নেওয়ার পরে তো এখন এরপরে আবার এরপরে তো আবার থানাতে অভিযোগ করলাই 2বার করছে অভিযোগ তো রাহুল নমন নামে কি থানাতে অভিযোগ করছেন থানাতে করা হয়েছে মহিলা থানাতে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে তারপরে কয়েকদিন হলো আইছি আবার পরে দেখা যায় কিটা ছেলেটার মারে আনিয়া থানাতে বসাই রাখি দেয় বাবারে আনিয়ে মারে আনে কিন্তু আমরা আমরা কোনো মেয়েটার মতো কোনো সন্দেহ পাইতেছি না আমার মেয়েটার বয়স মাত্র 15 বছর 3 মাস নাবালিকা মেয়ে আজকে 9 দিন কত হইলো মেয়েটার কোনো সন্ধানই পাইতেছি না তো আপনাদের বাড়ি কোন জায়গায় বাবুর বাজার ইয়াজি খাওয়া আর যে ছেলেটা ফোন করেছিল রাহুল নমো তার বাড়ি কোন জায়গায় যুবরাজনগর ঘটনাটা কয় তারিখ হয়েছে 27 তারিখ তো আপনারা এখন কি চাইতেছেন আমরা মেয়ে লাগে আমরা মেয়ে চাইতেছি আমরা প্রশাসনের উপরে তো বিশ্বাস হারিয়ে গেছে এখানে তারা পিছনে নেতা লাগিয়ে গেছে নাইলে তারা কোনো কাজ করে না এখানে ছেলের মা বাবা আনে খালি ছেলের খবর কই তারা কইতে পারে না আজকে পর্যন্ত আজকে 10 দিন হয়ে গেছে তো আপনারা কোন থানাতে মামলা করছেন কৈলাসহর মহিলা থানাতে তো মহিলা থানাতে মামলা করার পর এখন পুলিশ কি মনে করেন কাজ করতেছে কি না করতেছে না পুলিশ কাজ করতেছে ডিলা করতে কাজ করতেছে আজকে 10 দিন একটা মানুষ পুলিশে সব করতে পারে সবে হয় কিন্তু আমরা তো এখন বিশ্বাস হারাই গেছি পুলিশে কিচ্ছু করতে পারে না নাইলে খেনে পারে না তারা একটা মেয়ে বার হতো 15 বছরের নাবালিকা মেয়ে তারা আবার হয় নাবালিকার উপরে বউ দিও কত শুনি কত কথা প্রশাসনের কি আর প্রশাসন আমার প্রশাসনের উপরে বিশ্বাস নাই আমরা এখন আমরা মেয়ে চাই যেইভাবে হোক আমরা মেয়ে আইতো আমরা কাছে আপনার পরবর্তী মানে পদক্ষেপ কি নেবেন এখন কোর্টে কেসে যাবো কত পরবর্তী পদক্ষেপ কখন একমাত্র কোর্ট দেখলে কোর্টে কিটা করে মানে কোর্টে কালে যাবেন শুধু আমরা মেয়েরাই আর কিছু চাই না আমরা মেয়েটাই শুধু চাই তো আপনারা কি মনে করেন যে পুলিশ মহিলা থানা এই ব্যাপারে কোনো কাজ করতেছে না বা মহিলা থানার কাজে কি আপনারা খুশি না তো খুশি যদি থাকতাম তো তাহলে মেয়ে কবি পাই না 10 দিন হয়ে গেছে তারা কিটা কাজ করে আমরা তো ওটাও বুঝি না বুঝতাম এখন আমরা কিটা করলো তারা 10 দিন Katal khlai Agartala jibe hospital liver room tei
Ketal operation theater Chengsawi Rikha GB Hospital ni Umar Chakra nurse rok. Agatal ni kesam blood bank ni thayo ketal on nok tangjang mani Chengsawi Rikha GB Hospital ni super doctor khobe nurse rong yaktei. Ketal sinamja labor room tei operation theater kereng sao no engma bai doctor tei nurse rong ni bagai samung khlai thani klai ngi manai. NHM ni phani rangbai o ketal nok tangjaka hanai saka phasalo Agartala GB Hospital ketal labor room tei theater doglom phyogai mani yagulo umor ragjang nurse rok kokthumni bisingtei saka khatong thongmani bisingtei tei saka agiwo kesam labor room mo samung khlaitene juda juda jungdalo kalaikha phia tabuk doctor nurse rok kaham keno kereng sao samung khlai manchinai এমন একটা শুভ মুহূর্তে এই একটা শুভ কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি আমি খুবই আনন্দিত এবং আমরা যে নিউ লেবার রুম কথাটাও আমার খুব ভালো লাগছে শুনতে আর নিউ লেবার রুম অ্যান্ড ইমার্জেন্সি ওটি দুইটা কথা একসঙ্গে জুড়ে গেছে এবং আমরা দুইজনে একসঙ্গে এমন অভূতপূর্ব ঘটনা আমি আর কোনো সময় আমার এক্সপিরিয়েন্স নেই আমি এতে খুবই আনন্দিত গর্বিত আমার ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আমার নাম নিশা পাল কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে এটার মধ্যে এখানে আমরা ওইখানটায় যে সুযোগ সুবিধার অভাব ছিল জায়গার অভাব ছিল সেই অনুযায়ী আমরা এখানে সেই গাইডলাইন অনুযায়ী অনেক সুযোগ পাবো সেই আশায় বিল্ডিংটা করা হয়েছে রোগীদের জন্য কি রোগীদের সব কাজই রোগীদের জন্য আমাদের কাজ না সব কাজ রোগীকে আমরা ভালোভাবে পরিষেবা দিতে পারবো ভালোভাবে কেয়ার নিতে পারবো আমরা রোগীর পাশে রেখে আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা যে পরিষেবাটা দিতে পারবো আমাদের যে যতটুকু দেওয়ার কথা ততটুকু দিতে পারবো এটুকু আশা রেখে এই বিল্ডিংয়ে আমরা আশা করছি এইটুকু দিতে পারবো আমরা Biluniyawo koktoma thumnai bujang mani salchi kawi thangka tabu bo bunaro yokja bunai buta bu phayong Ranjan Nandi te Sanjoy Nandi romi maliya Biluniya thana police thangnai 27 January sarini jorawo Biluniya sadmura amsayo nokni koktoma thumna ongkhor thani koktoma thumnai Ashok Das Gupta lama majara buta bu phayong Ranjan Nandi te Sanjoy Nandi bai bu togoi koton chen te camera seget langsakha Jiringma khorang khanawe amchani borok Ashok Das Gupta no Biluniya hospital langai thangka pia sak deramani analajini bagai hapaniya hospital horka Patiman saji kawi thangibo police bunarang robi maya khon Biluniya police ni obhai tomno nogoi thangsogoi ke Agartala press club ni tangphang eba Tripura working journalist union ni kasko prono sarkar Biluniya amchani koktoba thmerno bodolno teyoi Biluniya thanawo Koktoma thumnai Ashok Das Gupta no bunai buta bu phayong Ranjan Nandi te Sanjoy Nandi no dakti mani bagi shalagya সাংবাদিক অশোক দাশগুপ্তের উপর হামলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমাদের বিলুনিয়া থানায় আসা আসাম রাইফেলসের এক জওয়ান মারাত্মকভাবে মারধর করে ওর সামনে চেইন ক্যামেরা সব ছিনিয়ে এনে আসামিকে গ্রেপ্তার করেনি এই ব্যাপারে আমরা আজকে ওসির সাথে কথা বলেছি এবং আমরা আলটিমেটাম দিয়েছি যাতে গ্রেপ্তার করা হয় এবার আমরা ডিজির সাথেও কথা বলেছি ডিজিকেও আমরা জানিয়েছি এসপিএসবিকে আমরা জানিয়েছি যদি আসামিকে যদি অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা না হয় তাহলে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করব আমরা এই ঘটনা কোনোভাবে আমরা ছাড়ব না Sawimanka BSF sebo khanai buta bu phayong Ranjan Nandi te Sanjoy Nandi nogo phai juda juda hotowa gothaya samro khlai hni bo koksil jam kasajak o khono ni mongoi thanao mamla tong hni bo Sawimanka সঞ্জু শীল বালা নাম কি সঞ্জু শীল সঞ্জু রানী টানি আছে বয়স কত হইব বয়স 26 27 সঞ্জু রানী আছে নি কিছু না আচ্ছা জিজ্ঞাসা করব জামাইয়ের নাম কিটা নারায়ণ সিং ওখানে বাড়ি আছে তো নাই জামাই ইয়াক দিছে হাসপাতালে যাইতে লাগছে আর এই সমুদ্রের গাড়ার আগে আনমাইয়ারে হের মাই দমকা মা হ্যাঁ আর শুয়ে কাজে হইছে আনমাইয়ারে জুতা হিটি দিব আন আইকিলে সাক্ষী দিছি কেডা আমনে সাক্ষী দিছি কিলে আনমাইয়ারে জুতা দি হিটলো আর লাগল হাইলে গুছড়ি আই
গুছড়ি সুভদ্র দেবনাথ হ্যাঁ এলেগই তাদের মেয়েরে এর মা মানে গালিগালাজ করছে। Bashkango ADC Chongmari, Chongmoinati Juda Juda Bodol, Kam Meteng Tilai, Bodoli Awi Mungo, Uncle Liza, Abahajurawo, Bubagra, Tipramotono, Krak Kanyani, Greater Tripraland, Hanmuntuye, the ADC Chongmari, Batanian Harmuntuye, Bubagra, Koksa Panda Songsaka, Agortala Malanjonivaso, Tini, February Talni, Bas Halmariwo. Aro Juda Juda Bodol, Motani Adong Zugrok Manjaka, they Tipramotawa Habaibeka. Dopani Adong Rock by Koksa Panda Paimani Yagolo, Sarni Dam Tamo, Kotumar and Kutumurinka Bubagra, Agotala, Nuyung Mawo, Arabo Kognar Tanisaka, Baskani Edisi Chong Mariwo, Joto Regional Party Rock, Tanja Kalai Bateke, Belenakaham Ungnai, they Kaglai Bateke, Saya Ungnai, Abunakari, Greater Tripolan Shamnoti, Kokusaka, Bubagra. Thank you friends. Short notice में आप लोग को बुलाया. कोई लोग शायद जानते थे कि प्रोग्राम आज होगा. कोई लोग को शॉर्ट नोटिस में बुलाया गया है. अगर आपको कोई कष्ट हुआ तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज. आज का प्रेस मीट है कि मीडिया को ब्रीफ करने के लिए कि आज हमारा तिपरा मोथा का एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल मीट हुआ और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि आने वाले एडीसी इलेक्शन में तिपरा अब ग्राउंड में आकर इलेक्शन में शामिल होगा. हमने सब रीजनल पार्टीज़ को, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उन सबको हमने बोला है कि आप अगले 4-5 दिन में या एक हफ्ते के अंदर अपना पोजीशन हमको बता दें, क्योंकि हमको सिंगल प्लेटफॉर्म में एडीसी में लड़ने से हम लोग का फ़ायदा होगा. अगर अलग अलग लड़के हम इलेक्शन लड़ें तो सबका नुकसान होगा. वी हैव अपील्ड टू ऑल द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज़, either to come and merge with Tripura or at least come together in a single platform so that we can fight the EDC election together. We will wait for them for the next few days. If the response is good, well and fine. Otherwise, we will chalk out our own path. That was the meeting today. We have also taken a resolution that our demand is not against any specific community, but for the welfare of the Autonomous District Council and beyond that. Our demand for Greater Tripura land is not victimizing any community. We don't want to victimize any community. We don't want to target any community. We want to come up with a solution for Tripuris who are even outside the EDC area. So some sort of rehabilitation, not only in the state of Tripura, but across the region should be done. So that was our meeting and we wanted to inform the press, आप लोगों को जानने से कि हम सब पार्टी के साथ बात करने के लिए तैयार हैं जो रीजनल है, और अगर हमारा आइडियोलॉजी और हमारा डिमांड से उनका आइडियोलॉजी मैच करता है देन हम लोग एक संग सिंगल प्लेटफॉर्म में एडीसी इलेक्शन लड़ना चाहिए. थैंक यू. आदमी को देखकर फाइट नहीं करता हूँ, मैं अपना लाइन लेके चलता हूँ. जब मैं कांग्रेस में था तो मेरा फाइट बीजेपी और सीपीएम से था. आज मैं कोई नेशनल पार्टी से नहीं हूँ तो कोई मुझे दिल्ली से नहीं बोल सकता कि मेरा दुश्मन कौन है. एवरीबडी इज़ फ्रॉम त्रिपुरा. कोई मेरा दुश्मन क्यों रहेगा. मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ, उनका अलग आइडियोलॉजी, वो अलग लाइन में चलेंगे. लेकिन मैं ना कि सीपीएम, ना कि कांग्रेस, ना कि बीजेपी से फाइट कर रहा हूँ. मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ. मेरा डिमांड अलग है, वो डिमांड में मैं चल रहा हूँ. अगर वो मान लेते मेरा डिमांड, मेरा फाइट उनसे भी नहीं होगा. रीजनल पार्टी कितनी पार्टी के साथ आप लोग की बातचीत हो रही है? सबसे बात होगी, किसी को नहीं छोड़ा है. ऑल रीजनल पार्टी के साथ बात होगी. Sir, our demand has been Greater Tripura land, whereas IPF, which is in power in the state government in Alaska, BJP has also assured Tripura land before they came into power in 2018. So this difference in nomenclature, how would you negotiate this? You see, any Tiprasas, any indigenous person living outside the EDC area, whether it is Nandanagar, Abhaynagar, whether it is in Kanchanpur, whether it is in Udaipur, whether it is in Dharmanagar, why only in the state of Tripura? If people can demand for greater Mizo Council in Jampui, why can't I demand for autonomous body in Mamit? Why can't I demand something in Patharkandi, Hailakandi? There are people who are saying that Komila should be a part of Tripura because of the historical connection. Why not Khagrachari then? So everything is open. If the Nagas can demand Greater Nagaland, if there is a group of people which are demanding a separate council in Jampui Hills,
then as an indigenous person from Tripura, why can't I demand rehabilitation of all Tripuris outside the part of Tripura? तो ये मेरा डिमांड बहुत क्लियर है. किसी को इट्स नॉट इवन इन बोडोलैंड, इवन इन कचार, Silchar, people are asking for an autonomous council for the Bengali people because they feel that they are not being given enough role in Assam. It is not against any community. It is for the welfare and a single autonomous body. It may not be a council, it could be a body. बोडोलैंड में यही हुआ है. जो भी बोडोस है, जो बोडोलैंड के बाहर है, उनके लिए भी एक autonomous body गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है. तो हम भी वही डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी अपना वेलफेयर के लिए दीजिए. So will you organizations have similar demands of this autonomous councils outside Tripura, like you said, Mamut and Patar country? I am saying that there should be a body set up to look into the genuine problems which is faced by people who are outside their home state. Now, this is something which is on the basis of a community thinking. And what is the harm? If the Nagas, if the NSCN, which is not even which is a proscribed underground outfit by the government of India, is demanding that parts of Assam, Arunachal Pradesh and Manipur be a part of Greater Nagaland, they're demanding for a next separate flag, and the government of India is entertaining them. Why can't I, as someone from Tripura, demand something similar for the welfare of Tripuris? Tripuris are in terrible conditions in Khagrachari, Bandarban, in Bangladesh. You look at the situation of the Ranghals, the Tripuri community, I mean the Ranghals, the Riyangs, even the Khasis and the Garos in Patharkandi, Hailakandi. If you look at the condition of some of the Tripuris in parts of Agartala, it is not up to the mark. So why not have a separate thing? Same thing in Assam, the people in Silchar are demanding because they feel that they are not treated in equal part in other states. One more question, Maharaj. You said that when you were in Congress, तो आपकी लड़ाई CPM से थी और BJP से थी, लेकिन अगर अभी अपना सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या रीजनल पार्टी जो पार्टी हो जाएगा, तो ये रीजनल पार्टी का लड़ाई में, पॉलिटिकल लड़ाई में आपको सबसे ज़्यादा ADC चुनाव जो होने वाला है उसमें सबसे बड़ा चैलेंजर किसको लगता है? मुझे करंट ग्राउंड सिचुएशन को मद्देनजर मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंजर है. मुझे कोई नहीं लगता कोई चैलेंजर है. मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ. आज बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, CPM है, तीनों नेशनल पार्टीज़ हैं. अगर तीनों नेशनल पार्टीज़ को मेरा डिमांड को पूरा करना है, आके ओपनली इन राइटिंग में मुझे ट्रांसपेरेंटली दीजिए कि मैं आपके ग्रेटर ट्रिपुरा को मानता हूँ. मैं उनसे ओपनली बात करूँगा, छुप के बात नहीं करता हूँ. आप ओपनली एग्री कीजिए ना मेरा डिमांड को आप मानते हैं कि. अगर नहीं मानते हैं तो आई विल अपोज. मैं कोई पर्सनल पोस्ट के लिए नहीं भाग रहा हूँ. मुझे कोई कुछ भी पोस्ट ऑफर कर दे नेशनल पार्टी से, मैं नहीं जाने वाला. मेरा लाइन एकदम क्लियर है कि मैं फाइट करूंगा जो मेरे आइडियोलॉजी से अपोज है, और जो मेरे आइडियोलॉजी से अपोज नहीं है, मेरे संग नहीं भी आए एक प्लेटफॉर्म में, मैं उनके खिलाफ फाइट नहीं करूँगा. सर आप खुद चुनाव लड़ेंगे? वी विल सी. मे बी यू कैन बिकम माई इलेक्शन एजेंट. सर त्रिपुरा लैंड को सामने रख के IPFT भी ADC में आया था, हैं कुछ सीटें हासिल किए थे. आपको लगता है वो जो डिमांड करके वो सत्ता में आया है, तो अभी तक वो डिमांड पूरा किया गया है, उन लोगों का सेटिस्फाई है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि IPFT सेटिस्फाइड है. मेरा IPFT के लीडर से बहुत बात हुआ है. NC वर्मा को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. जो भी हुआ मेवाड़ को मैं बहुत पसंद प्यार से, मतलब फैमिली का जैसा रिलेशन. मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि हम लोग को एक ही प्लेटफॉर्म में आकर एक ही संग होकर फाइट करना चाहिए. IPFT के संग मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है. INPT के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है. TSP के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है. त्रिपुरा के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है. और पतल कन्या का जो त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट है, उनके संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं. I will not announce it till they announce it themselves. But it is better that they announce it because it is not right for me to make statement for some other party. IPFT के बगैर बाकी जो पार्टी के नाम अभी आपने बोले हैं, INPT, त्रिपुरा, TPI, पाकिस्तान जो भी रीजनल पार्टी त्रिपुरा में है, उनमें से क्या किसी ने अभी तक आपको? मैंने सबसे बात किया है. किसी को कुछ भी स्टेटमेंट देना, लेट देम मेक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट. ये ठीक नहीं लगेगा फ्रॉम माई एंड टू मेक अ स्टेटमेंट फॉर देम बिकॉज दे हैव देयर ओन स्ट्रक्चर, दे हैव देयर ओन एग्जीक्यूटिव बॉडीज. उनको वो स्टेटमेंट देने दीजिए. मैं उनके पक्ष से स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे थानसा चाहिए, मुझे यूनिटी चाहिए. अगर हम 72 ईयर्स से कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा आवाज़ दिल्ली में नहीं पहुँच रहा है,
इसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ. वी हैव टू ब्लेम आवर लैक ऑफ यूनिटी. आज एक जेन्यून फीलिंग है हिल्स में कि अगर हमारी यूनिटी आ जाए तो ये हम अपना भविष्य खुद बना सकते हैं, ना कि वी शुड ब्लेम एनीवन. तो ये अच्छा टाइम है. मैं अपने पोजीशन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैं अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ. या फिर वो आकर त्रिपुरा से मर्ज कर ले, या फिर हमारे संग सिंगल प्लेटफॉर्म में आकर EDC इलेक्शन. कोई नेशनल पार्टी यदि आपको मतलब बुलाए, या फिर आप लोग कोई नेशनल पार्टी से क्या कुछ मतलब अलायंस कर सकते? नहीं, आप क्लियर सवाल पूछ लीजिए. मतलब कोई नेशनल पार्टी यदि आपको बुलाए, मतलब तीन ही है समाजवादी से कोई भी एक पार्टी आपको बुलाए तो आप क्या अलायंस करेंगे? कौन सा इशू में? या ADC की इलेक्शन में? नहीं, किस इशू में? अलायंस आइडियोलॉजी में होगा अलायंस. वो मुझे फाइनेंस करेंगे, फंडिंग होगा, मुझे राज्यसभा का MP मिल जाएगा या CM, उसमें मैं अलायंस नहीं करूँगा. मेरा पॉइंट को मानिए, अलायंस होगा. अगर आपने मेरा पॉइंट ओपनली पब्लिक के सामने मांगा तो अलायंस होगा. वो बैकडोर अलायंस नहीं होगा. सर अभी तो गवर्नर के पावर में ADC है. हाँ. तो आप अभी तक ADC का सिचुएशन कैसा है आपका नज़र में? नहीं, मुझे लगता है कि ADC 1984 से नॉमिनेशनली बना है, कुछ तो हुआ नहीं है. इसके लिए वी डोंट वांट ADC एनीमोर. वी वांट त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड. ADC इटसेल्फ इज इररिलेवेंट. कुछ नहीं मिल रहा ADC से. 37 ईयर्स हो गए ADC को मिलके, कुछ नहीं हुआ है. वही मोर पावर टू ADC. व्हाट इज मोर पावर? हम लोग बोलते हैं कि मुझे खाना और चाहिए, खाना काफ़ी नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम है. या फिर प्लेट छोटा है, या फिर खाना टाइम में नहीं आया, कुछ तो प्रॉब्लम है. और मैंने इसके लिए कहा है कि अब मैं थक गया हूँ डिमांडिंग मोर पावर टू ADC. वी वांट अ डायरेक्ट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड. When you say Greater Tripura land, are you only targeting the people who are supposedly persecuted outside the territorial council? I think people are or the areas where they live as well. No, beyond. Do you include those? Want to include those areas in the Tripura and then make it Greater Tripura land? Yes. So these areas of see, all these areas should be included in Tripura. No, that will be it's another country. There we can have a council set up. There we can have. See, Chakmas originally came from Chittagong. They have a council in Mizoram. Right? Now why can't we demand a similar council for people who are from Tripura, who are from the Chakma community, from the Tiprasa community, who are from the Garo community, who are from different communities, who are in Bangladesh, to have a council for us? So if we talk about this diaspora territorial areas, what will be your imagination? Why should today even the Bengali Hindus who have been persecuted in Bangladesh, why shouldn't we have a body which looks after? India is supposed to no longer be a soft power, right? So why not have it? Today, I think we should think about the protection of our linguistic communities. So how do you imagine the geographical map of this Greater Tripura land? Let the government of India invite me, invite all of us. Let them invite NC De Burma, let them invite Vijay Ramphal, let them invite Mewar, let them invite Chittu Babu, Patal Kanya, everyone. And anyone who is there to give a solution, will give a solution. देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आज प्रद्योत मानिक के ये जो डिमांड उठा रहा है, नहीं उठाया जाता अगर आपने CA पास नहीं किया होता. This is a direct result of CA. That's a direct result of non-implementation of NRC. जब विश्वजीत देव वर्मा को मारा गया, हमने कितना डिमांड किया, कुछ हुआ. हम लोग डिमांड कर, तो मैंने देखा कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ हम लोग फाइटिंग अगेंस्ट अ सिस्टम विच इज़ अगेंस्ट अस. ब्रू अकॉर्ड देख लीजिए आप. TTADC श्यामा बाबू के टाइम में पास हुआ. किसने पास कराया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कराया. त्रिपुरा अकॉर्ड किसने साइन किया? राजीव गांधी ने साइन किया, सेंट्रल अकॉर्ड. उसके बाद अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर से पहले सरदार पटेल वॉज बिहाइंड इट. जब हम लोग का ब्रू अकॉर्ड हुआ तो ये तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने किया. तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि स्टेट लीडर से बात करके, नेशनल लेवल के स्टेट लीडर से बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा. अगर बात करना है तो डायरेक्टली दिल्ली से बात करें, क्योंकि दिल्ली के पास ही पावर है. तो यहाँ में अपना टाइम नष्ट क्यों करें? हाँ, यहाँ के लीडर है, ये भी दिल्ली में बात करें. ये लेकिन आज ये जो हमारा डिमांड है ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि हमने देखा कि कुछ नहीं हुआ है. हम लोग डिमांड करते जाते हैं. हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्योंकि इट्स नॉट लिस्टेड एज अ अर्जेंट मैटर, NRC एंड CA इज़ नॉट लिस्टेड एज अ अर्जेंट मैटर, इसके लिए
इसको डिफ़र किया गया है। 2 साल हो गए हैं NRC के लिए, CA के लिए 1 साल से ऊपर हो गया। अब मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले, लेकिन पिछले 1 साल से हमने सिर्फ अर्नब गोस्वामी का बेल ही देखा है या सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में वो अर्जेंट मैटर रहा है। तो हम लोग का मैटर अगर अर्जेंट नहीं है तो हम लोग पॉलिटिकली भी आना पड़ेगा और तब होप करें कि 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में हमें रिलीफ दे। लेकिन हम लोग तो इन परपेचुइटी वेट नहीं कर सकते। TSF का कुछ लीडर ज्वाइन करने का हाँ, विश्वजीत कोलाय प्रेसिडेंट, जो आउटगोइंग TSF का प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज एक्स प्रेसिडेंट आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो आई थिंक 4 महीने पहले उन्होंने TSF से वो किया है, उन्होंने ऑफिशियली आज त्रिपुरा ज्वाइन कर दिया। सर और एक डिफरेंट क्वेश्चन। हाँ सर आप ये नहीं है ADC से नहीं है, अच्छा। पूरा त्रिपुरा से। हाँ। अभी त्रिपुरा में मूल इशू बन के रखा है जो 10,330 का। हाँ, मैंने आज इसके बारे में बात किया। आई एम सॉरी, मैं इसको नहीं उठाया। आज मेरे प्रोग्राम में मैंने इसके बारे में बात किया और मैंने कहा है आज सबके सामने त्रिपुरा मोथा में मैंने रेजोल्यूशन भी पास किया सर कि त्रिपुरा ये जो 10,323 जो टीचर्स हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है, उनसे लीडर से भी बात की है कि ये सब आप आंदोलन करेंगे, पॉलिटिकल आंदोलन, कोई पॉलिटिकल नेता आकर भाषण दे के जाएगा कि ये गलत हो रहा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने आज रेजोल्यूशन अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन से ले चुका हूँ कि अगर ये इंडिया में बेस्ट लॉयर को हम हायर करेंगे और उसका फ़ीस मैं भरने के लिए तैयार हूँ। अगर ये मैटर 10,323 कोर्ट में भी ले जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाए, मैं अपने तरफ से बेस्ट लॉयर का फ़ीस देने के लिए तैयार हूँ। मैं उनको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो पावर नहीं है। लेकिन एक पावर है कि आप लॉयर का फ़ीस बेस्ट लॉयर इन इंडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए और उससे इमीडिएट रिलीफ लेके आए। मैं धोखा से किसी को अपने संग रखना नहीं चाहता हूँ। मैंने ये कहा है कि मैं उनका पूरा लीगल फीस सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए तैयार हूँ। इंडिया का बेस्ट लॉयर को भी हायर करने के लिए तैयार हूँ। सर जिस दिन घटना हुआ था अगरतला पे, आपके जो वगैरह गया था हॉस्पिटल में, फिर आप बाद में गया था मिलने? मैंने उनसे बात कर लिया है, उनके जो है अभी उनके जो इंजर्ड भी हुए उनको भी आने वाले दिन में 1-2 दिन में हम एक चेक रिलीज़ कर देंगे उनके ट्रीटमेंट में जो भी गए हैं। मैं सिंपैथेटिकली हूँ टीचर्स के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी उनका इमोशनली फ़ायदा उठा रहा है। मुझे लगता है कि ये फ़ायदा हम ना उठाकर अगर लीगली फाइट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर और एक सवाल सर, सर अभी त्रिपुरा में ऐसा जो एक टाइम से ये ख़त्म हो गया था, जो उग्रवादी का जो टेररिज्म का जो एक टाइम पे ख़त्म हो गया था, फिर से वो उगल रहा है, आप फिर से बाहर आ रहा है, वो आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है सर? अगर उग्रपंथी आ रहे हैं तो 2 रीज़न हो सकते हैं। एक पॉलिटिकल मोटिव भी है, दूसरा कि आपने ऐसा कानून पास किया है जिससे यूथ को लगता है कि आज हमारा फ्यूचर इंडिया में नहीं। रिक्रूटमेंट सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर सकता, रिक्रूटमेंट इसी भी होता है जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि त्रिपुरा फिर से उस रास्ते में जाए। त्रिपुरा में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, त्रिपुरा का व्यू अच्छा होना चाहिए बाहर से। तो इसी के लिए मैं गवर्नमेंट को यही फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप जब कानून पास करते हो, जब आप डिसीजन लेते हो, तो आपको देखना चाहिए कि एक सेंटिमेंट है जो हमेशा अपसेट होता है। ये सिर्फ मैं त्रिपुरा के बारे में नहीं बोलूँगा, आप जाकर यूपी में और पंजाब में, हरियाणा में देख लीजिए कि कितने किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी IT सेल बोल रहे हैं कि ये टेररिस्ट है। आप उनसे डिफ़र कर सकते हो। मैं भी फार्म लॉ के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप जो भी उनके व्यू से अलग जाएंगे, उनको आप टेररिस्ट बोलेंगे, खालिस्तानी बोलेंगे, तो एक सेंटिमेंट बनता है। और ये मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये दिस BJP गवर्नमेंट शुड लर्न समथिंग फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हैड अ बिग हार्ट एंड ही वाज द टॉलेस्ट लीडर। तो आप उन्हीं से थोड़ा सीख लीजिए। सर आपको क्या ना मतलब कि जो बेरोजगारी से तंग के या उग्रवादी का रास्ता अपना रहा है? कौन? बेरोजगारी से नॉट ओनली बेरोजगारी, फॉरेन एलिमेंट्स भी है। इसी के लिए तो मैंने कहा है कि अगर हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अकॉर्ड साइन करते हैं तो यहाँ में बहुत लोग हैं जो ओवरग्राउंड आकर एक शांति की ज़िंदगी लेना चाहते हैं।
इस अकॉर्ड में जैसे बोडोलैंड अकॉर्ड हुआ, मैं रेडी हूँ बात करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे परमिशन दे, मैं रेडी हूँ मीडिएटर बनने के लिए कि जो भी उग्रपंथी है वो ओवरग्राउंड आए और शांति का ज़िंदगी रहे। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जो भी गुमराह यूथ है वो बॉर्डर के उस पार गए हैं तो उनको समझना चाहिए कि वायलेंस से कुछ सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी उनको एक चांस देना चाहिए सरेंडर करने के लिए और एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। आप सिर्फ ATTF अकॉर्ड साइन हुआ, TNV अकॉर्ड साइन हुआ, NLFT के संग बात हुआ बहुत बार, रिहेबिलिटेशन बहुत ही कम हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर आज ब्रू अकॉर्ड देख लीजिए आप, ब्रू अकॉर्ड साइन करके 1 साल से ऊपर हो गया, रिहेबिलिटेशन अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में ये बात कहा है तो अभी तक क्यों नहीं हुआ है? तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और तब उसका फ़ायदा उठाने के बहुत लोग पीछे हैं इसके, जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। आपने बताया कि पॉलिटिकल मूवीज हो सकते हैं बिहाइंड द राइज ऑफ इंसर्जेंसी इन ऑल प्लेसेस। व्हिच सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल मूवीज माइट बी इन वर्क एंड इन त्रिपुरा? I think people who think that they can gain by short-term goals. See, when I demand Greater Tripura land, I don't hate any community. I love my Bengali brothers and sisters. You are one of my best friends, Devraj. Tanumay, you are very close to me. Chandan is, I don't know if he is there. I've got so many people who are my friends. Why should I be against you personally? I am not. This is an old narrative which is set that if let's say tomorrow people from Silchar or Kachar are demanding more autonomy within Assam because they are not treated as equals, should I say that they are secessionists? It's your constitutional right. If Gorkhas demands Gorkha land, can they be called secessionists? So let's stop. See, this is an old Gisab Pita who are narrative. You are not my enemy, I am not your enemy. The people who are trying to instigate you, make you emotional and say, no, I am not the problem, they are the ones who are the enemies. And they are there because they have benefited from political mileage because of dividing society. I am not interested in dividing any community or on the basis of ethnicity or on the basis of religion. I think we can all live together. It is a denial of a political aspiration by a few which should not tarnish an entire community. Yes, your question. হঠাৎ কেন এই স্টেপ নাও যেখানে আমরা হঠাৎ নেই স্যার আমরা শুনেছিলাম যে আপনি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হতে চান না, এটা আপনার স্টেটমেন্ট। হ্যাঁ, আমি আজকে যুক্ত হইনি। তাহলে স্যার আবার হঠাৎ করে একটি দল গঠন করা, হঠাৎ না, সেখানে বিশেষভাবে একটি জাতিকে কেন্দ্র করে। কেন কি আমার তো আপনাদের ওল্ড এরাসওয়াইল কংগ্রেস লিডার বলেছি আমি তো জাতীয় লিডার, জাতীয় নাই। আসামে সর্বানন্দ সোনোয়ালে কে বলে জাতীয় নাই? কেউ তো ওনার কমিউনাল বলে না, ঠিক আছে? তা আমি যে ডিসিশন নিয়েছি, this is a well thought out decision. It is after repeated frustration. I don't know your name, ma'am, but let me tell you something. I have been extremely frustrated because I've tried my best as a Congress leader, as what my mother Rajmata Tripura says, try to take everyone. I've tried my best. The problem is not you all. आप लोग problem नहीं है. The problem is the lack of sincerity in the state leadership. স্যার আমরা সেখানে দেখেছি যে NC দেববর্মা স্যার এবং বিজয় রাঙ্কল স্যার যেভাবে একটি জাতিকে কেন্দ্র করে ওনারা কাজ করছেন, সেভাবে কি আপনি কাজ করবেন? আপনি আপনার একটা আমি রিপিট কোয়েশ্চেন করব। যে সময় এডিসি কংগ্রেস পার্টি 84 হ্যাঁ, এই সময় আমাদের কংগ্রেসে একটা লিডার ছিল অশোক ভট্টাচার্য। ওনার স্টেটমেন্ট ছিল উই উইল গিভ ব্লাড বাট উই উইল নট গিভ এডিসি। এই জাতীয় স্টেটমেন্ট ছিল না? হ্যাঁ, এই জাতীয় স্টেটমেন্ট ছিল না? তো আজকে যে সময় TNV অ্যাকর্ড হয়েছিল অনেকজন বলেছে কি না 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 অ্যাকর্ড হবে না। সব জায়গা में জাতীয় স্টেটমেন্ট होता है। আজকে আসামে অনেকজন বলে কি মিয়া মুক্ত আসাম, এই কমিউনাল স্টেটমেন্ট নেই। তো যে সময় আমি বলবো কি আমাদের ত্রিপুরার রাজ্যতে একটা গ্রেটার ত্রিপুরা করলে ভালো, খারাপ নেই, তো ওয়াই ইজ ইট কমিউনাল? BJP has made Ladakh, Leh and Jammu as union territory. On what ground? Because Kashmir is Muslim dominated. That is not Jatiyo. So it is there. মা মাটি মানুষ কি স্টেটমেন্ট? মানুষের কি গোর্খাল্যান্ডে মানুষ থাকে কি কামতাপুরে মানুষ? না, এই তো
যে সময় মমতা ব্যানার্জি বলে কি আউটসাইডার, মোদি আউটসাইডার, এই কমিউনাল স্টেটমেন্ট নয় স্যার। কিন্তু বা যেখানে রাজতন্ত্র নেই আমাদের রাজ্যে, তারপরেও আপনাকে সবাই রাজা বলেই জানে। না না না, আমি মানে না, আমি জনগণ আশা করে আপনি সকলের জন্য কাজ না, আমি আপনার বিরুদ্ধে নেই, আমি কেউ বিরুদ্ধে নেই, আমি জানি না হু আর ইউ, বাট আই এম নট अगेंस्ट ইউ, আই এম নট अगेंस्ट এনি কমিউনিটি। ইফ আই স্পিক ফর ওয়ান does not mean I am against another, and I am making it very clear. I have said you are all my friends. Sir, সামনে এডিসি ইলেকশন আছে, left front controllership, not for the 3 years, but I think for the last 20 years or 15 years. So let me see how BJP does, but I don't think that any national party will work as strongly for EDC as a region. In fact, I think it's a tragedy that in Tripura, not only amongst the indigenous tribals, but amongst everyone, when some leader comes from Delhi, we all land up in Maharaja Bir Bikram Airport with mala and phool. It would be better if they came like when they went to West Bengal, Paschim Bengal, Mamata Banerjee is there, उड़ीसा में नवीन पटनायक इज देयर, बट हम लोग ने क्या किया है, हम लोग सब रेडी हो जाते हैं वीर विक्रम एयरपोर्ट में फूल माला लेकर अपने लीडर को वेलकम करने के लिए। आई थिंक आई वॉज इन अ नेशनल पार्टी ऑल्सो, सो मे बी आई नो दिस बेटर, बट बिलीव मी, अगर आपको आई थिंक वी नीड टू टेक आवरसेल्व्स मोर सीरियसली एंड वी नीड टू गेट अ बिट ऑफ प्राइड एज अ स्टेट इन त्रिपुरा एज वेल। अगर आपकी त्रिपुरा चुनाव में जीत के आई, अगले चुनाव में देशी चुनाव में, what will be your thrust sectors apart from this greater Tripura land? No, I want Tripura to win not alone. I want Tripura to win with NC Dev Barma. I want Tripura to win with Vijay Ramphal. I want Tripura to win with Chittu Babu. I want Tripura to win with Buddu, with Patalkandi. I don't want Tripura to just win alone. My point is, the day we all keep our egos aside, we can work on issues. I have very clear issues. Like what? No, I have very clear issues, and it is beyond political statements. I want to create economic parity between all sections of society. I don't want to make I don't want to make Tiprasas richer than another community. I want to bring in equal parity, because frankly, the people who are in power before, now and maybe in the future are the ones who have created economic imbalances. Why do you only talk about ADC? I think a person in Agartala is better off than someone in Udaipur. I think someone in Dharmanagar is better off than someone in even Kailash. Why is this happening? It is because there is a certain amount of corruption which is there in society, and we don't even care about our own. Even amongst tribes is a level of discrimination. Koksa Pandawo, TSMI Kasam Kasko, Bishojit Kolai, Tipramotawa Hapka, Te, TUIPC no Sabaye, Tipramotawa Hapka, Abotini, Koksa Pandawo, Shakla Zaka. Jerong instructs Kanine Bagavanaja, Borotanai, Shabnatane Tangai, Shabosika Kambo, Bitimano Eva, Jonakre, Habanago, Tangla Chuklai, Palatane Bagay, Moroni Bagabrina Kaham Kotomate, Kaham Sheptongo, Nini Ane, Shabano Arimono. Nogotok today, Habanogotok today, Eva, Jepropana Strapsa Jonakare, insurance claim at night. A new India Insurance Company Limited, a Corp of India undertaking ni Lamadai. Abo Kaisa, Habakoshi as an insurance company. Orojoto Malco, Eva car, motorcycle, shaflook, Eva health, personal accident, fire accident, Umaromo, insurance claim at night. Hanibagi, Norok Tapidotoro, Grundi Omikumawa. A new India Insurance Company Limited, a Corp of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokduk number 8575103000/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jerung nangkuman insurance tabu kerja rotongko berok takti kelai oni ke mau kernet mano tamne hanba bufro tamro pati thang ke bosiriga hani bai joratong sane pajane shakto de malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi.